Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ibu Daratul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah kajian Kitab Kuning Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya Muhammad Rizki dari kelas PAIA semester 5 akan menyampaikan Khulasah Nurul Yakin beserta dengan terjemahnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi ajma'in ja'a bidini islami wa huwa Arabi Quraisy Adnani. Artinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah untuk kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam dari keturunan bangsa Arab Quraisy dan keturunan dari Bani Adnan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abuhu Abdullah Abdul Muthalib wa ummuhu Aminah bintu Wahbi. Nasabu yaltaqi nasabuhuma fi jadihil khamis. Yaltaqi nasabuhuma fi jadihil khamis. Mata Abu Mata wa huwa fi batni ummah. Artinya, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Nasab keduanya bertemu di datu beliau yang kelima. Wafatnya ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih dalam kandungan. Kemudian yaitu tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam menyusui. Walida bimakah ama fi'il wa ardo'atsu Suwaibah Aslamiyah summa Halimatu Sa'diyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat lahir di Mekah pada tahun gajah dan disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, kemudian oleh Halimatu Sa'diyah. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang wafatnya ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengasuh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tuwufiyat ummuhu wa umruhu situn sanawat wadufinat bil abwa fahadonathu ummu Aiman khadimah abihi, yang artinya ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Kemudian dikebumikan di Abwa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman yang merupakan pelayan ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya kakek beliau. Rabbahu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muthalib wa tuwfiya jadduhu wa umruhu samaniya sanawat fakafalahu ammuhu Abu Thalib, yang artinya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib mendidik beliau setelah ibunya wafat. Abdul Muthalib wafat ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Kemudian yang mengasuh beliau adalah pamannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembala kambing dan perjalanan pertamanya ke Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fi sigarihi yar'al ghanami li ahli Makkah wa syarafa ila Syam ma'a ammihi wa huwa ibnu tis'in awi ibnu salasa asyrata wa wara'ahu rahibu bahira wa arafa fihi alam ulumatin nubuwah, yang artinya ketika kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing orang-orang Mekah dan beliau berlayar ke negeri Syam bersama dengan pamannya pada usia 9 atau 13 tahun. Kemudian beliau dilihat oleh pendeta yang bernama Buhaira yang mengetahui adanya tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua ke negeri Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarafa ila Syam marratan saniyatan wa khamsuna wa umruhu khamsuna wa ishruna saniyatan fi tijaratan li sayyidah Khadijah wa hiya sayyidah datul qanni wa syaraf wa kana ma'ahu gulamuha Maisarah, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan keduanya ke Syam pada usia 25 tahun yang membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita yang memiliki kekayaan dan akhlak yang mulia. Dan bersama beliau ikut pelayan yang bernama Maisarah. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da ruju'ihi bisahraini tazawwaja bisayyidah Khadijah wa kana umruha arba'ina sanah ba'da zawjiha Abi Halah wa labisat ma'ahu khamsan wa isrina sanah, yang artinya ketika selama 2 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berdagang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Khadijah yang berusia 40 tahun setelah sebelumnya menikah dengan Abi Halah. Siti Khadijah tinggal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahannya selama 25 tahun. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Hajar Aswad dalam meletakkan Hajar Aswad di hadapan kabilah-kabilah suku Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma balagha khamsan wa thalathina sanah jadadat Quraisy bina al-Ka'bah wa hakamatsu fi wad'il hajaril aswad mawdi'ah faqada rasyadan wa hakama muwaffaqa, yang artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kaum Quraisy memperbaharui Ka'bah dan kaum Quraisy menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan antara suku-suku maupun kabilah-kabilah di kaum Quraisy. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
urifa nash'ati bi ahlakil fadilah wa kana qaumuhu yuhibbunahu wa asamahumullahu min a'malil jahiliyah. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya terkenal dengan akhlak yang mulia. Kaum beliau sangat menghormati dan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan kaum jahiliyah. Sekian materi Khulasoh Nurul Yakin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.